تتبع قناة عين بيضاء فاس. نلتقي في هذا فيديو جديد مع درس جديد. وقبل ما نبدأ في هذا الدرس كنطلب منكم باش تدعموا القناة بالاشتراك، حيث كتبان لي القضية واقفة، وتعرفوا بها وديروا لايك إلى عجبكم الفيديو باش أنا نتشجع معكم نبذل مزيد من المجهود. هاد المبادرة اللي درت أنا نابعة من واحد الغيرة على التعليم فقط، بالأخص التعليم العمومي، وبغيت لا الممارسين ولا المتعلمين يحاولوا يستافدوا من هذا الشيء هذا اللي كنقدم إلا كان كيبان لهم مفيد. يعني نبداو على بركة الله. في هذا الدرس هذا اللي قسمته على 4 ديال لي بارتي. هاد النهار غنشوفو لا بروميير بارتي اللي العنوان ديالهم كاملين éviter une faute très simple pour gagner un point très cher. شي مرة كيكون التلميذ إلا زقل غير خطأ في الأورتوغراف كتمشي ليه نقطة ولا نص وما كيوصلش للمعدل، ولا كيكون عنده نقطة زوينة ولكن ناقصة شوية لأنه دار واحد الخطأ ساهل ما كانش خصو يطيح فيه. الدرس ديال هاد النهار هي لا ديفيرونس انتر اي او تي et EST. غنبداو ب ET qui est une conjonction de coordination reliant 2 mots ou 2 phrases. Donc je répète, ET, c'est une conjonction de coordination reliant 2 mots ou 2 phrases. يعني conjonction de coordination شنو هو الدور ديالها؟ كتربط ما بين كلمتين ولا جملتين. L'exemple ديال 2 mots. عندنا un stylo et une feuille. Un stylo c'est un nom, une feuille c'est un nom. Et هنايا elle relie 2 noms اللي هما un stylo et une feuille. L'exemple اللي حداه intelligent et sérieux. Je dis cet élève est intelligent et sérieux. Alors intelligent et sérieux, ET. La conjonction relie ici 2 adjectifs. Il peut relier encore 2 verbes, par exemple aller et revenir. Aller, le verbe aller et revenir. هذا غير مثال، ما غاديش نعطي الأمثلة كلها. L'exemple اللي موراه qui relie 2 phrases. أنا عطيتكم معاك 2 ديال ليكزومبل اللي هما فحال 2 الأبيات الشعرية. راه كاينة نيت، أنا غير نسيت فين كنت قريت هاد الأبيات. Il pleut et il gèle, il vente et il grêle. Il pleut et il gèle. Alors la conjonction ET est relie 2 phrases. الأولى il pleut، الثانية il gèle. Il pleut. Il pleut du verbe pleuvoir, la pluie. Il gèle du verbe geler. Il gèle, c'est-à-dire il fait un froid glacial. Un froid glacial. برد قارس. المثال اللي حداه il vente et il grêle. Il vente du verbe venter, c'est le vent qui souffle. Il vente et il grêle. Alors il vente c'est une phrase, il grêle c'est une phrase. ET c'est une conjonction de coordination qui relie les 2 phrases. Il vente et il grêle. Alors il grêle, grêler, la grêle هو التبروري. C'est une pluie qui se transforme en glace. دابا غنشوفوا la deuxième difficulté et EST. Alors EST c'est le verbe ou l'auxiliaire être au présent à la 3e personne du singulier. Je répète, EST, c'est le verbe être, au présent. Il peut être encore auxiliaire être au présent
à la troisième personne du singulier. L'exemple du verbe. Ali est travailleur. Ali est travailleur. Il est doué encore. Il est doué encore. هنا Ali est travailleur. Faites l'exemple est doué. Et c'est le verbe être. C'est le verbe, au sens plein. Le verbe d'être. Le verbe d'être. On dit au présent, première personne, je suis, deuxième personne du singulier, tu es, troisième personne, il est. هنايا كنشوفوا le verbe est suivi d'un adjectif travailleur, doué, sont des adjectifs. L'exemple ديال le participe passé est plutôt auxiliaire. فوقاش كيكون est auxiliaire. كيكون في واحد الحالة au passé composé. Troisième personne du singulier. L'exemple ديالو هو هذا. Il est parti très tôt. Il est parti très tôt. يعني دابا مبكر إلا بغينا نقربو شوية. Il est parti très tôt. سمعتو الخروج ياك. Il est parti très tôt. Alors, est parti, et EST, plus le participe passé parti. Est parti, c'est le passé composé du verbe partir. عندنا et EST راها auxiliaire être représente troisième personne du singulier. Est parti, participe passé du verbe partir. Participe passé du verbe partir. هاد les éléments بجوج كيعطيونا le passé composé اللي كنديرو فيها EST la troisième personne du singulier. Alors il ou bien elle ولا كنزيدو عليها le pronom on le pronom indéfini. On est parti très tôt. Elle est partie très tôt. وإلا كنتو لاحظتو هنايا أنا الألوان اللي كنستعمل راه ديما عندها une signification. راه ماشي غير اعتباطية. لا بحال دابا إلا لاحظتو داكشي اللي كنسطر عليها ستيلو ان هذاك ان سي ان نو adjectif ما كنكتبهاش كاملة adjectif PH c'est une phrase il pleut phrase تبعوا معايا عندهم واحد داك ليطوال بحال دابا اكزومبل عنده ايطوال وحده اكزومبل عنده دو زيطوال داك ليطوال الاولى ديال لا بروميير ديفيكولتي هنايا ديال لو مو دو زيطوال ديال دو فراز داك لي زيكزومبل كل نومبر ديطوال كيحيلك على ديفيكولتي ديالها. وكنتمنى انني نكون شويه مفيد في هذا الدرس هذا وغادي نلقاكم ان شاء الله لا دوزيام لا تروازيام et la quatrième partie. هنايا شفنا E et ETEST غادي نشوفو A accent A sans accent غادي نشوفو O avec accent O sans accent غادي نشوفو لا avec accent et لا sans accent. ونتمنىكم تكونوا استفدتوا شويه من هذه المحاولة البسيطة وكنتمنى نلقاكم شي فيديو اخر ونعاود نشد عليكم انكم كنطلب منكم الاشتراك في القناة والتعريف بها وتضغطوا على الجرس زر الجرس بليتو باش فوقاش ما درت شي فيديو يوصلكم بلا ما تبقاو تقلبوا عاد راكم عارفين ماشي غادي نقول لكم بارك الله انتم راكم دوي في هذا الشيء هذا. والى هنا استودعكم الله نتمنى نتلاقاكم فرصة أخرى إن شاء الله فرصة قريبة ما غاديش نتعطل عليكم دابا السنة بدات والدروس بداو تقريبا التلامذة في حاجة لهذا الشيء هذا وأي واحد يمكن له يستفد من هذه المحاولة البسيطة والمتواضعة. والسلام عليكم ورحمة الله. باللقاء.